अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? माशाअल्लाह। पहले अल्लाह जी आपसे बहुत बहुत राज़ी हो। आज हम सूरतुल फ़ील की आयत मुबारका 1 और 2 को तजवीद के उसूलों के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तर्जुमा भी देखेंगे, क्या सबक मिलता है इससे हमें, ये भी थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। तज़लील। अच्छा, इसकी जो आवाज़ है ना, कुछ लोग दौद पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़ौद पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के मिडल में इसकी ऑलमोस्ट आवाज़ होती है, थोड़ी दौद और थोड़ा ज़ौद, दरमियान में आवाज़ होती है। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। जो भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं वो आपने पढ़ लेना है। बाकी जो है वो दौद अक्सर पढ़ी जाती है तो वो पढ़ लें। तज़लील, ठीक है। चलें, अब हम इसका तजवीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, और अगर ज़ौद भी आप पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपकी यहाँ पर चॉइस है। आप ज़ौद पढ़ लें, कुछ उलमा कराम इस पे मुत्तफ़िक हैं, कुछ दौद पे, जो आसानी से आप पढ़ सकें। यहाँ देखें आलम, यहाँ पर मीम साकिन के बाद हरफ ता है, तो यहाँ पर इज़हार शफ़वी हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ठीक है। आलम, और ध्यान दें मीम पर जो सिफ्त लगती है ना, वो होती है तवस्सुत की, वस्त में रह के ये पढ़ा जाता है। आलम तारा कई तारा, ता बारीक तारा, रॉपुर और ऐसी आवाज़ है, रॉ में बचना है हकीकी तकरार से, ठीक है। अलम तरा कैफा, यहाँ पर ये जो आई लीन है ये 1.5 काउंट्स होता है, और लेकिन याद रखें कि बहुत टाइम नहीं देना होता। और ये जो याई लीन होता है ना, इसमें ज़ुबान का दरमियान तालु के दरमियान से काफ़ी ज़्यादा लगता है। कैफा, ठीक है। कैफा, काफ का मखरज दुरुस्त रखें। कैफा ना पढ़ें, वो गलत है। कैफा फ़ाला, फ़ाला, आइन की आवाज़ वाज़ा रखें। और जब इस तरह 3 हरकत इकट्ठी आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ा करें, तीनों में से किसी को भी खींचना नहीं। कैफ़ा फ़अला, फ़अला, फ़ा में सांस जारी करें, हम्ज़ की सिफ़त लगती है ना, तो मुतहरिक हालत, साकिन हालत में तो लगती है, मुतहरिक में भी लगाएंगे तो और भी खूबसूरती आपकी आ जाएगी और आपके लिए हरफ अदा करना आसान हो जाएगा। फ़अला, फ़अला रब्बुका, यहाँ पे बा पर जमाओ होगा, प्रॉपर अदा करें। रॉपुर रब्बुका, और हरफ को मोटा करने के लिए ज़ुबान की जड़ को उठाएं तालु की जानब, ठीक है। रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, हा को 2 काउंट्स, सौद पुर होगा, ठीक है। बियॉस, सौद में सीटी भी लाजमी शिफ्ट है, वो भी अदा करनी है, और मोटाई भी इसकी लाजमी शिफ्ट है, वो भी अदा करनी है। और ज़ुबान की जड़ को तालु की जानब उठा के करेंगे। बिअस्हाबिल फ़ील, लाम मिडल में रह के, बिल फ़ील, फ़ील, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, आलम, आलम, हमज़ा की अदायगी फोकस। आलम, आलम यजअल, जीम पर कलकला सबसे छोटे वाला होता है, कलकला सुगरा बोलते हैं इसको, ठीक है। यजअल, दरमियान तिलावत में जब भी हरूफ कलकला साकिन हालत में मिलेंगे तो कलकला सुगरा ही होगा। आलम यजअल कैदहुम, यहाँ पे फिर से 1.5 काउंट्स, कैदहुम, कई ऐसी आवाज़ से बचना है, ये 2 काउंट्स तक शिफ्ट हो जाएगा। कैदहुम, हुम यहाँ पर पेश है, हुम प्रॉपर होड़ गोल करके और अक्सा हलक से इसकी अदायगी होनी चाहिए। हुम अगर आप पढ़े हैं तो ये आप दुरुस्त नहीं पढ़ रहे, ये आप मुंह के खला से अदा करें, हुम, ये आवाज़ सही नहीं है, अक्सा हलक से आवाज़ आनी चाहिए, हुम, ठीक है। वाइब्रेशन वहाँ पे आपको होती हुई महसूस हो। फ़ी तज़लील, दौद में एक बात का ध्यान रखा करें कि जो ज़ुबान की बिल्कुल टिप होती है ना, ये वाली आप लगा लें, ये टिप जो होती है ये बिल्कुल आपकी ज़ुबान की दांतों की जड़ों से ना लगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी ये जड़ों से लग गई ना तो फिर आपके लिए मसला होगा। ये बिल्कुल यहाँ पे जड़ों के साथ लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको आपने बहुत मोहताज रहना है, थोड़ा फासला रखना है। आप समझ लें कि ये दांतों की जड़ें हैं, यही वाली, तो यहाँ से थोड़ा फासले पे होनी चाहिए। और इसका जो मखरज होता है ना दौद का,
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نواجی سے لے کر نا آپ دواہی تک آہستہ آہستہ زبان کی جو کروٹ ہے اس کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ سائڈس کو بولتے ہیں، تو تولیل تولیل ایسی آواز، ٹھیک ہے، دود میں آواز ضرور جاری رہتی ہے لیکن اس میں دال کی آواز سے بچنا ہے ہم نے. تو یہ ماشاءاللہ ہمارا لام، دو لام جو ہیں یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائیں گی، تو یہ لیل ایسے پڑھا جائے گا. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پیارے اللہ جی بہت راضی ہوں. علم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل، اور آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کیف حالک، کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہے. یہ الفاظ آلموسٹ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو آتے ہوتے ہیں. تو یہ کیف ہوتا ہے کیسے ہو، فعل کیسا کیا، ربک تمہارے رب نے. یہاں پر نیچے دیکھ لیں بے شک، ربک تمہارا رب، اصحاب الفیل، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، جیسے صحاب رسول، ٹھیک ہے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. تو پیارے اللہ جی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تمہارے رب نے، کن کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ. وہ ہاتھی آیا تھا نا، وہ مٹانے آیا تھا، جو ہاتھی کا لشکر لے کر آئے تھے، بہت بڑا ہاتھی لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے، نعوذ باللہ. پھر ان پہ کنکریاں جو ہے وہ پیارے اللہ جی نے جو ہے ابابیل کو بھیجا تھا اور ان کے ذریعے پھر وہ سارا لشکر تباہ ہوا تھا. تو وہ پیارے اللہ جی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی تم کوئی نصیحت نہیں پکڑ رہے. یہ جب ہم کسی کو تنبیہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس دن تمہاری چھوٹی بہن بھائی نے تو یہ غلط کیا تھا تو اس کو مار پڑی تھی. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے تنبیہ کرنے کا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی اگر اب آپ بھی کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو اب پیارے اللہ جی بھی اسی طرح ان کی مثال دے کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تمہارے رب نے کیا کیا. اس سے نیکسٹ دیکھیں آپ پیارے اللہ جی کے کرم سے، علم کیا نہیں، یجعل کر دیا، کیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں، بیکار. کیا اس نے، یعنی اس نے سے مراد ہے پیارے اللہ جی، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، یعنی ختم نہیں کر دیا، ان کی تدبیر کو جو ہے وہ بیکار نہیں کر دیا. تو یہاں پر دیکھیں پیارے اللہ جی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو لوگوں کے خلاف چالیں چڑھتے ہیں یا آپ اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں تو آپ کی ساری تدبیریں پیارے اللہ جی بیکار کر سکتے ہیں. جب تک پیارے اللہ جی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اس لیے سب سے فرسٹ پریورٹی پیارے اللہ جی کو دیں اور پیارے اللہ جی سے مدد مانگا کریں اپنے کاموں میں. پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہیں عافیتوں کے ساتھ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک واجعلہ ربی رضیا. پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب. پیارے اللہ ہمارے تھوڑے عمل کو زیادہ کر کے ناقص کو کامل اور خالص کر کے قبول فرما لیجیے. کہنے سننے سے کئی گنا زیادہ عمل کی توفیق دیجیے عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.